مستقبل گژھن ریس کرن وول بنن تھارس کھسن گو پوزی سکارپیو چلاوٕنۍ گٔے پوزی گاڑ چلاوٕنۍ گٔے پوزی مگر ریس مت کرتو ہائی ویس پٮ۪ٹھ مت کرتو پنن زو ضایع 17 نماز چھ لیکھن سیرت نگار یم ابوبکر صدیقن پڑھنائے أکس نماز وز تل پنس حجرس تو مسجد نبویس درمیان اس پردوس سہ تلک تھود نظر تروک مسجد نبویس کن ات وچھک امامت کرن ابوبکر صدیق سری پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پت کن وچھک اقتدا کرن کم باقی صحابہ تبسم فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل چھ سیکیر مستقبل چھ محفوظ مستقبلس چھن ون خدش ودش ون گژھن مستقبلس لڑائی تو جھگڑے کی مستقبلک امام آو مقرر کرن تو یہ سون مستقبل یہ جماعت تہندن پھکن پہ ہم نے جو کرنا تھا ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق کر ڈالا اور جب تک زندگی رہے گی تب تک کرتے رہیں گے دبیو انشاءاللہ تب تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ لیکن آپ پہ ذمہ داری عائد ہے مستقبل گژھن حادثک شکار گژھن مستقبل گژھن جذباتن ہن شکار گژھن مستقبل گژھن ریس کرن وول بنن